इंग्लिश भाषा रे किसी नुआ कथा कहबी। तमें जानिथिबो प्रत्येक भाषार स्वतंत्रता रही। कौन सी भाषा आउ गोटे भाषा सहित समान नुहे, जदि समान से आंशिक भाव में समान। इंग्लिश भाषा रे डी ए बी सी डी डी को सब बड़े ड उच्चारण करा जाए, किंतु भारतीय भाषा मानकरे डी को ड आउ द उच्चारण करा जाए। विशेषकर ओडिया भाषा रे डी को ड पाई भी लेखु, द पाई मध्य लेखु, किंतु इंग्लिश भाषा रे डी को सबु बेले ड पढ़ा जाए, द आदौ पढ़ा जाए नहीं। तेणु आम भाषा रे जेतेबेले दर उच्चारण आसे सेतेबेले इंग्रेज माने ताकू ड पढ़ती, डी को ड पढ़ती। धरा जाऊ नरेंद्र मोदी, जड़े इंग्रेज लोक पढ़िले डी अक्षर को से ड पढ़िबो, तांका पाटी रे द पसे ना। से कहिबे नरेंद्र मोदी, तमे डोनाल्ड ट्रंप कहथिबार सुनिथिबो। डी अक्षर को से माने सब बेले ड बोली पढ़ती, किंतु द पढ़ती नहीं। किंतु आम भाषा रे आमे डी को ड आउ द उभय पाई व्यवहार करती। ताहले इंग्रेज माने द लेखंती केमिति? से माने टीएच को द हिसाब रे व्यवहार करती। जेमती टीएच ई दी पढ़ा जाए किंबा द पढ़ा जाए, टीएच ई एम देम पढ़ा जाए। ताले एथुर जानिलो से माने टीएच को द पाई व्यवहार करती, टीएच को मध्य थ पाई व्यवहार करती। से माने टीएच को जेतेबेले थ पाई व्यवहार करा जाए, से माने व्यवहार करती टीएच को थ पाई, सेतेबेले ताकू कहा जाए अनवॉइस्ड साउंड। टीएच को जेतेबेले द पढ़ा से माने द पढ़ती, सेतेबेले ताकू कहते वॉइस्ड साउंड। तेणु से माने तांको भाषा अनुसार से अभ्यास होता है। टीएच को केतेबेले थ पढ़ा जीवो, केतेबेले द पढ़ा जीवो। तांकर मातृभाषा होइतिबारु से माने ताको सहजरे शिखि जाती, किंतु आमे से गुडी को अभ्यास करी शिखिबा को पड़े। टीएच थ एवं द, इंग्रेज माने टीएच को द पाई व्यवहार करती। एग्जाम्पल कही सारी दी, टीएच ई दी बा द, टीएच ई एम देम, टीएच ई आर ई देयर, टीएच ई आई आर देयर। तुम्हें मान हुए तो या तुम व्यवहार कर न पार आम देश भाषा अनुसार। आम देश भाषा रे द पाई डी लेखंती, किंतु मन रख जदि कौन परिस्थिति रे तुम इंग्लैंड जाओ कि अमेरिका जाओ, सेतेबेले तुम डी को ड कहवा को पड़िबो। ठीक से भली आउ गोटे कथा रही। इंग्लिश रे टे को सबु बेले ट बोली उच्चारण करा जाए। जेमती टी रे ट्रक, ट्रेन, टे को समाने सबु बेले ट कहती, किंतु त आदौ कहती नहीं। आम देश रे त पाई आउ ट पाई ये उभय पाई टी व्यवहार करा जाए। इंग्लिश रे तर उच्चारण आदौ नहीं, से माने केवल टे को ट कहती। उदाहरण स्वरूप धरा जाऊ जनकर ना होची ताराकांत, ताको आमे आम भाषा कहले ताराकांत। इंग्लिश रे जने लोक कहले
ସେ କହିବ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ, କାରଣ ଇଂଲିଶରେ ତ ନାହିଁ। ସେହିଭଳି ତପନ, ଆମ ଭାଷାରେ ଆମେ କହିଲେ ତପନ, ଇଂଲିଶରେ ଜଣେ ଇଂରେଜ ଲୋକ କହିଲେ ବା ଆମେରିକୀୟ ଲୋକ କହିଲେ ସେ କହେ ଠପନ। ତପନ କୁମାର ଦାସ, ତାକୁ ଜଣେ ଆମେରିକୀୟ ଲୋକ ଯଦି କହିବ ସିଏ ତପନ କୁମାର ଦାସ ତାଙ୍କ ପାଟିରେ ପଶିବ ନାହିଁ। ସେମାନେ କହିବେ ଠପନ କୁମାର ଦାସ, ଠପନ କୁମାର ଦାସ। ତେଣୁ ଇଂଲିଶରେ ଟିକୁ ସବୁବେଳେ ଟ କୁହାଯାଏ। ଆମ ଭାଷାରେ ତ ରହିଛି, ସେମାନଙ୍କ ଭାଷାରେ ତ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଇଂଲିଶ ଭାଷାରେ ତ ଆଦୌ ଉଚ୍ଚାରଣ କରାଯାଏ ନାହିଁ। ସବୁବେଳେ ସେମାନେ ଟିକୁ ଟ ହିସାବରେ ନେଇଥାନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥାରେ ଇଂରେଜମାନେ ଇଡ଼ିକୁ ଆମେ ଡ କହୁଥିଲା ବେଳେ ସେମାନେ ଟ ଉଚ୍ଚାରଣ କରନ୍ତି। ଏ ବିଷୟରେ ମୁଁ ତୁମକୁ ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓରେ କହିଛି। ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ଭର୍ବ ଶେଷରେ ପ, ଟ, ଚ, ଏଫ ବା ଫ, ଏସ୍ ବା ସ୍ ଏଇସବୁ ସାଉଣ୍ଡ ଏବଂ TH ଥାଏ, ସେମାନଙ୍କ ପରେ ଯେଉଁ ଇଡ଼ି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ତାକୁ ସେମାନେ ଡ ନ କହିକି ଟ କୁହନ୍ତି। ପୂର୍ବ ମୁଁ କହିସାରିଛି ଏ ବିଷୟରେ। ୱାକ୍ ପାଷ୍ଟ ଟେନ୍ସ, ୱାକ୍ଡ ନୁହେଁ ୱାକ୍ଡ। ଆସ୍କ ପାଷ୍ଟ ଟେନ୍ସ, ଆସ୍କଡ ନୁହେଁ ଆସ୍କଡ। ବାଥ୍ ପାଷ୍ଟ ଟେନ୍ସ, ବାଥଡ ନୁହେଁ ବାଥଡ। ଟଚ୍ ପାଷ୍ଟ ଟେନ୍ସ, ଟଚଡ ନୁହେଁ ଟଚଡ। ତେଣୁ ସେଠାରେ ଇଡ଼ିକୁ ସେମାନେ ଟ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିଥାନ୍ତି। ଆଉ ପୁଣି ବେଳେବେଳେ ଟକୁ ସେମାନେ ଡ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିଥାନ୍ତି, କାରଣ ଟି ଆଉ ଡି ଦି ଭାଇ। ଟିକୁ ସେମାନେ ଭଏସଲେସ୍ ସାଉଣ୍ଡ ବୋଲି କହନ୍ତି, ଡିକୁ ସେମାନେ ଭଏସ୍ଡ ସାଉଣ୍ଡ ବୋଲି କହନ୍ତି। ଆମେ ଟି ଆଉ ଡି ଉଚ୍ଚାରଣ କଲେ ଆମ ପାଟିରେ ସେ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରୁ ବାହାରେ। ତେଣୁ ଟି ଏବଂ ଡି କୁ ଦି ଭାଇ ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରିବ। ଡିଟା ହେଉଛି ଭଏସ୍ଡ ସାଉଣ୍ଡ, ଟିଟା ହେଉଛି ଅନଭଏସ୍ଡ ସାଉଣ୍ଡ। ଯଦି ଟିର ପୂର୍ବରୁ ଏବଂ ପରେ ଭାୱେଲ ଥାଏ ବା ଭାୱେଲ ଉଚ୍ଚାରଣ ହେଉଥାଏ, ସେତେବେଳେ ଟିକୁ ଡ ପଢ଼ାଯାଏ। ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍, ଆମେ କହନ୍ତି ୱାଟର, ସେମାନେ କୁହନ୍ତି ୱାର୍ଡର। ଆମେ କହନ୍ତି ବେଟର, ସେମାନେ କହନ୍ତି ବେଡର। ଆମେ କହୁ ସିଟି, ଆଇ ଏମ୍ ଗୋଇଂ ଟୁ ଦ ସିଟି, ସେମାନେ କହନ୍ତି ସିଟି, ସେମାନେ କହନ୍ତିନି ସିଡ଼ି। ଆମେ କହୁ ୟୁନିଭର୍ସିଟି, ସେମାନେ କୁହନ୍ତି ୟୁନିଭର୍ସିଟି। ଆମେ କହୁ କମ୍ପ୍ୟୁଟର, ସେମାନେ କୁହନ୍ତି କମ୍ପ୍ୟୁଟର। ଏହାର ସୂତ୍ର ହେଉଛି ଟି ପୂର୍ବରୁ ଏବଂ ପରେ ଭାୱେଲ ସାଉଣ୍ଡ ଆସୁଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଟିକୁ ଡି ପଢ଼ାଯାଏ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଏଇଠି ରଖୁଛି। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ବା ନୂଆ କରି କିଛି ଶିଖିଥିବ ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିବ, ସେୟାର କରିବ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବ। ଥ୍ୟାଙ୍କିଂ ୟୁ ଭେରି ମଚ୍।